माने हनलुलु एनिवर्सरी हां के लागुच 10 वर्ष 10 वर्ष माउंटेन पूरा डीप सी एटा not completely no water. Hawaii looks beautifuler than I imagined. Yeah, Hawaii looks magical. Look at the floor. Yeah, floor was like this. Floor even has flowers. चलो हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एबे सकाळ 4:30 है हमर मुठिकी बाहर आम जर्नी पे आज बहुत अर्ली फ्लाइट अच्छी एबे टाइम देखो तो चा बसई ब्रेकफास्ट में रूही माही तो दिजन जाक लिटराली टेका है कि जीवे ब्रेक माने चाटा है आसले माँ को डाकिबी स्टार्ट हम आज जर्नी चला दो स्टार्ट करिया सकाळ 5टा रेडी I'm not सी कोन रे सी घुमोची तो नहीं माहलू I'm not sleepy at all. केनते बितुली तुम देखा बने हैप्पी जर्नी फॉर योर फर्स्ट My vacation गुल्लू रेडी गुल्लू what's going let's go on? let's go I'm excited. होंडा बेच नहीं ना नहीं सेटा सेमती उल्टी रखन त खीर ढाळे जो गाड़ी ले गाड़ी अंधार बाती बाहरले ना Sure, you can sleep. Happy journey, guys. But I'm excited to sleep. You cannot sleep now? I told you I would be a bit excited. होची 5:30 हमें ऑलरेडी जर्नी स्टार्ट कर सारे माने घर बाहरी आसलुनी एयरपोर्ट पे हाय रोही आमर ये स्टार्ट हो गला जर्नी आम ऑलरेडी हाईवे रे धर सारे ये एयरपोर्ट आम घर टू 50 मिनिट्स लगे सका ट्राफिक ना बोले ना तो ट्राफिक थी अधिक लगी जाए ये गोटे फ्लाइट अच्छी 2.5 hours तापरे सेठू पुणी 7 hours तो मैंने आमर बेसिकली जर्नी आज सकाल राति जाए स्टार्ट है फ्लाइट रे ना तो ये आमर पार्किंग लॉट रे ये गाड़ी पार्क करा है गला आम देख केत पार्किंग लॉट ये सटल आसो एयरपोर्ट जीवु गाड़ी निजे ड्राइव करके आसिकी जाऊँ ना उबर करके आसिकी जावासा कहीं करना उबर कले अधिक पड़ो एक्चुअली पार्क करके जाऊँ आसबू Look, bye guys, see you in 5 days. पानी पी ले एल रे पहुँची गलुणी लॉस एंजेलिस एल कैलिफोर्निया एयरपोर्ट एवठू पुणी हवाई हाय माकू हाय बोर्डिंग पास में आवा हवाई पे फ्लाइट बोर्ड करने में अपेक्षा करते बोर्डिंग पास नहीं एयरपोर्ट तो काफ़ी फुल अच्छे मैंने I'm tired. You're tired already? Let's change my shirt.
मत लाଗୁଛି କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ପଳଉଛି ଲଣ୍ଡନ ଫଣ୍ଡନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଏସ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ଯେଉଁଟା କେତେ ଲମ୍ବା ଫ୍ଲାଇଟ୍। ଗର୍ନାନୀ ଭଲ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଗର୍ନାନୀ ଭଲ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସୋ ଫାର। ଏଠି ଆମେ ଏବେ ଏଲ୍ଏର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଅଛୁ। ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ତ ତାଙ୍କ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆଣିକି ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବସିବା ପାଇଁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ତ ଏଠି ରୁଚି ଟିକେ ରାଗିକି ବସିଛି। ସେପଟେ ମାହି ରୁହି କ'ଣ କରୁଛୁ ଖେଳୁଛୁ? ସେଠି ତାର ରୁହି ବସିଛି ତାର Papa, look at my Hawaiian. Hawaiian girl ready? All set for Hawaii? ବ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ, ନହେଲେ ଆମକୁ ସେଠି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଆମେ ନେଇକି ଚାଲିଲେ ଭିତରକୁ। ଓକେ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଇଏର ମାନେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ହାୱାଇଟା ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଲୋକ ନା, ସେଠି ବି ମାନେ କୋଭିଡ଼ ବଢ଼ି ଜାପାନ ପାଖରୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ହାୱାଇଟା ପୁରା ନିୟର ଟୁ I like the ଜାପାନ। Hawaiian dance. Hawaiian dance? ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲାଣି। Can Mahi do a dance? ରୁହି ହଙ୍ଗରି ହେଇଯାଇଛି ତ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ତ ରୁହି କହିଲା କି ଖାଇଦେବ ସେ। ମାହି ରୁହି ଏ ଖାଇବା ଆଣୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ରାଇସ୍ ସେମିତି ଖା। ଆରେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ତମେ? ଚିକେନ୍ ତେରିୟାକି ହନି ନା ସେଇଟା କୁମ୍ଭ ଚିକେନ୍। କୁମ୍ପର ଚିକେନ୍ ହନି ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଇଡ୍ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ ଆଉ ରୋଲ୍। ରୁହିର The best food in the world. ହନି ଚିକେନ୍ ଆଉ ଇଏ ଆଚ୍ଛା ପୁର ଓକେ ଖା। ମାହି କ'ଣ କହୁଛି? ମାହି ଶୋଇପଡ଼ିଛି? ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଓକେ। While you were ordering, should have ଆଜି ରୋଜାଲିନ୍ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପୁରା କଙ୍ଗାରୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ। kangaroo and Mahi's the baby. ମାହି ଇଜ୍ ଦ ବେବି କଙ୍ଗାରୁ। Mahi's baby kangaroo. Today we are going to Mama. Today where are we going to? Hawaii. Aloha. What is aloha? Hawaii. No, aloha means namaste. And then we learned one more word, Hawaiian language is the mahalo. Mahalo means thank you. Yes, thank you. ଝିଅ ତିନି ଜଣ ପୁରା କେମିତି ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରୁହିର ଆପଲ୍ ଜୁସ୍ ନା? Love it. ମୋର କଫି There's an airplane right beside our apple juice and cooking and Papa is having diet coke. train ଏମିତି ଆଗ୍ରହ କରିଦେଲେ କେମିତି ହବ? ଏତେ କ୍ୟୁଟନେସ୍ ଭଲ ନୁହଁ ନା, ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ। What do you think, Mahi? Why do you think Mahi is being like this? I don't know. So looking like You understand anything, Kashish Pradhan? You understand anything? You understand anything? No? Then why are you looking like that? Okay. Why? What happened? What happened? What happened? What happened? What? Finally we landed. ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ବାହାରିଲୁ ରୁହି ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ହାୱାଇ। ଏଠି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏମିତି ହେଇଛି ମାନେ ବାହାରୁ ଥିଲେ ବି ତାର ବ୍ୟାଗେଜ୍ କ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଏୟାରପୋର୍ଟର ବ୍ୟାଗେଜ୍ କ୍ଲେମ୍। Hawaii looks beautifuler than I imagined. Yeah, Hawaii looks magical. Look at the floor. Yeah, floor was like this. Floor even has flowers. चलो
वाओ हवाई एयरपोर्ट की सुंदर गुलू इट्स वेरी कलरफुल हाँ आउटसाइड या चलो लेट्स गो अभी गोटे बढ़िया वाटरफॉल मैंने रेंटाल कार गला बेले रेंटाल कार जाऊँ वाओ कि सजा है रुई चलो रुई आस रेंटाल कार ये जीप मिलती रेंटाल कार धरी बाहर Turn right, then turn right. जीप चलो केमती एक्सपीरियंस जीप रो जीप तो सहज जीप के चले भाग पूरा प्रॉपर जीप पुलिस जोड़ा लग रही है ऊपर तो खोली खोलिया कौन केटा कोने पूरा खोली जो पड़ो ना हां करे H1 ना HI ओ H1 to S3 ईस्ट Keep left. माने हम होटल पछपटर व्यू ये पूरा माने अलग प्रकार अच्छी माने ह्यूस्टन अपेक्षा ना ये पूरा माने बहुत हाई राइज बिल्डिंग पूरा बॉम्बे स्टाइल अच्छी और माने समुद्र का साउंड सुना दियो सी रूही एडा हम से होटल पूल टा एटी रेस्टोरेंट का लोग सब बसी खाउछती सब ओ मारी फारी किलनी मामा अब वेट डेटा आ ब्रेसलेट हमरा माने एटी स्ट्रीट शॉपिंग हे गला Chicky chicky Ruhi and Hey, Mama देखो। did some shopping. कुकुई ट्री नट्स कुकुई एटा पूरा माने से हां वाई के बीच मते तो ही रही है अपन चाचा देंगे और रेस्टोरेंट अच्छे ए माही रुई किणी चल दुकान रो खाई लो हम गाड़ी अपने पड़े ये ठीक अलग प्रकार एरिया अछि पूरा सब हाई राइज बिल्डिंग व्यवस्था फेल जाय माला बगै जो बीच दा सेठी एटा बीच ना देखो से नाइट लाइफ हां मस्त हां माने हनलुलु रे एनिवर्सरी हां के लागु छी 10 वर्ष 10 वर्ष गोटे फूड ट्रक है गोटे फिश ना अछि माही माही फिश बाव रे खतरनाक फूड ट्रक ब्लू ओशन आज एक्चुअल डे 1 के लाइक डे 2 कल जाते थे लेट रे पहुंच गए आज सी कोन गोड़ क्लास करछ ना कोन ए बा होटल बाहर गुडा देखिए चलो सकाळ दोस्त होची सकाळ 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 मामा एटी पूरा बॉम्बे स्टाइल हाई राइज बिल्डिंग माय गॉड To me, it looks like downtown. डाउन ओ बीच साइड ही देखो Bye. दैट इज द बीच Beach, beach. वाइकेकी बीच Waikiki Beach, view from hotel. I couldn't see the beach because I was looking that side. No, that side is. Oh, एपटे mountain. Baby, एटा से mountain मोदे. एपटे, हाँ? की गोटे mountain अच्छी यही street. तो कौन पूरा plan? पीवा बाहरिया It is going to be the best anniversary ever. Waikiki. And next we're going to Maui. Yeah. कोकाई मिनी पार्क बीच गोटे पहाड़ रु हेजी एते पानी भीतर जीवनी हला ये गोटे अलग प्रकार बीच अछि माने पहाड़ रु तळु को जीवा पड़ियो माने के ट्रेल बढ़िया अछि सेठी पानी आथि माड होजी हेवी कर दिस इज सो प्रीटी भाई ओना मगर सेठी तळु को सेठी जीवार अछि रुही माही से सब अछंती रुचि आसी देखि पळेला बट इट्स सो प्रीटी पानी सेठी माड होजी माने पहाड़ रे केन पानी आथि माड होजी सेठी एठी तळे लोक माने जेंकी सेठी माछ धरछंती वाओ दिस इज सो प्रीटी चलो सीक्रेट बीच को जाओ जने अंकल ये जो होल बैग है Ma- मासा Mahi is also going to a secret Go beach. right. It's a Right. secret beach. एपटी बाटा छै बड़ छै राइट ना होल्ड बाय होल्ड बाय विल स्टैंड देयर गो डाउन गो नॉट अप
What are you fishing here? I said, I want to go down and come back. Why can't I go? No. Dekhe, but you have to go. See? I will go. I'll sleep. Hold on, I have to go in barefoot. I'll go down here. Kimi chali ki go no? It's risky but hard to. That's what I'm saying. This is mountain, पूरा deep sea है. Hey, not go 15 water. पूरा स्ट्रॉन्ग करें 5 minutes. Kaya मुझे इतना तो नहीं देती. Kimi. खाओ. खाओ अभी तो मैंने आग में है क्या ना? तो जान फिर ऊपर से बड़े वाले से कुछ हो. तेरे घर में कुछ हो. Papa, can you hold her? Let's go back, okay? Okay. That uncle is kayaking. Where he is going? Ask him. Where are you going? Hello. Mahuch. बाबा आने आउथरे पानी मारला मुझे अरे पानी मार देखी जी So pretty. They're like 5. More than 10 mosquitoes. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. And don't forget to press the bell icon.